السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. خدای سهمزاد بوسی قرآن مجید اینو کسال بیود ازدواجی زندگی تشکیل تامایت کولا وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم لحمو نیک صالح این مایت بی بوبونی نکاح قلبشک و ایمائکم ای یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. اگر شرگویت ناره خدای سهمزاد بوسی کری فضل و کرامتی که دون امیر بچوک بین مطان عام طور سمبو یوگت که بخصوان چی بیانا خرچه اسکت اومد یا خرچه گو آمد شفاقصون ممد سسو میخصون میواخلا اکایان چی جیماتا سے دو سوی کی تو کور بی دیوی خرچه گانا کن زیر ویت بی دقت به اومد که ساموانی خدایی که تهمت تامین چازه وانا کوری فیا کوسی کسال جمد که تمسی او بمونی بخشونی قلبس با چازه وانا والله یغنهم الله اگر کتان شرگویت نه بخشون تو چازه وانا دب شبشا بالویسی وجه سی رزق توین شبشا بالویسی وجه سی مطالع رزق توین من فضله دوست کوری فضل و کرام والله واسع علیم. دو الله خدای سهمزاد پیشی دل چند کمی چامد یا پری دنیای خیر پو نتالا نروگا ما چین یلده ونا چیزی بشین یلو اربع من اعطیهن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرة. اگر انسان لا دی چیز بجو نصیب سو نارنا دو همار گوست که دنیای تمام خیر دنیا نا آخرت بکل خدا سی شجده بسپید دو چین دی ونا بددن صابرا چوک بدونک انسان لا جسم چی صبر بیاد پی یا دم بد حق بیاد پی جسم چی اگر خدا سے تعالی شجده بسنا دیو چین ده انسان پی پری دنیا آخرت گامی خیر ولسانا ذاکرہ ہمیشہ ذکر خدا ینو مشغول دو بیاد پی زبان چی اگر مطالع شجده سونا وقلبا شاکرہ اور خدا سے من بیاد پی گئے نعمت چلسا ہمیشہ شکر بین دو بیاد پی یعنی مطالع سنی چی اگر خدا سے شجده بسنا وزوجتا صالحہ اور لحمو با کردار با ایمان زنزوش چی اگر نصیب سونارے کسل بھی وقت پیغمبر فی اقوسی دنیا آخرت گامی خیر پخلا نصیب سو پئی دو چازے ونا نیو نزول رحمت سبب انلو متی کا رحمت نازل گوائد پی اگر کلا صبر بیاد پی بدن چی توپ یا ذکر زرد دو پید پی ہمیشہ ذکر الہین مصروف دو پید پی زبان چک نصیب پی یا شکر بیاد پی سنی چک اگر کلا نصیب سو نارنا دنیا آخرت خیر پگاما کلا نصیب سو پی يفتح أبواب السماء بالرحمة في 4 مواضع عند نزول المطر وعند نزول نظر الولد وجه الوالد وعند فتح باب الكعبة وعند النكاح. خدای رحمت کو نازل ملسب جلا وخب جینو خدای سے پوری رحمت کو نازل بے تو گے وخلا زرنا نام خور او می وخلا یا پری دے وخ پوری دعا بے سے نام خور او می وخلا دعا بے چی ونظر الولد وجه الوالد بوبو موسی سوسے آتی چہرہ لا رحم و کرم کتاس نارنا دے وخلا بس دعا کو ہمیشہ قبول دے وخلا خدای رحمت نازل خانه کعبی ازگو پھس پی وخلا دے وخلا خدای رحمت نازل گود وعند النکاح اگر نکاح چی زر بیت پی وخلا دے وخلا خدای سامزاد ابو بوئے نکاح چی زرنا دے وخلا مطان سیابا نظر سے بلتخط کلونا التماس دعا بے جدے دیوں روایت نکنے پی مقصد دے وقت پچین زیوانا خدا سی کری رحم و کرم کو نازل بیت پی وخین لہذا دی چیز حالت جیوینو خدا سی کری رحمت کو نازل بیت تاسو چې کسی ازدواج یا بخشون ترک به خو بخشون میوه بودو یا بمودو
من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز وجل. چی فریضه و نقصان ممتر اگر کوسی باستون نبسنا کوسی خدایی کا نعوذ بالله کوسی سوء زن بس بنتوخی یعنی خدا زن پفشوس بنتوخی چازه و نقانسی وعده بسه ای یکونو فقراء یغنهم الله. اگر شرگو یاد نارنا خدا سی کتا غنی بین پس تزوج فإن في التزويج بركة. دي بيرشيت من خداي سي بركات شخصية. يا بركة بما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل وأعز من التزويج. خداي سحمدات کو سی اسلام کو چیز چکھائی کا بنیاد شخصیت. چیک ہے جو دے بنیاد کن گامین چوپ سے سری چند ترین ان میں کی بنیاد کو چن التزویج بو میں بخشولی. چار زمانہ بخشتن چگوانا نصف دین کو کھوسی بچائی بس پر صحیح. انہیں بدترین شخص پسوین زمانہ شرارکم عزابکم والعزاب اخوان الشیاطین. بخشتن میں بکن پو چوپ سے کتاب بدترین شخص اور دو شیطانی پونئی. بخشتن میں بکن شیطانی پونئی. خيار امتی المطاهرون و شرار امتی العزاب. پیغمبر کا سال میں نی بہترین امت کن سوین زمانہ بو بمو یدکان یا اهل عیال یدکانین یعنی باستان بس دکانین دیوسین بهترین امت کنه نین و شرار امتی العزاب. انا چوب جیسے بدترین امت کو سوین زمانہ بدترین امت کو باستان مبیا دیگه کلام خالی. لو خرج العزاب من موتاكم إلى الدنيا لتزوجوا. ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليها العزب. باستون بكاني ركعت نيسنا باستون بكاني ركعت بدون فشو برابري. سام سے حساب کو دیبینو ثواب جاسے ہو. مہر و محبت کو چین زمانہ امیر المؤمنین کسال جو میں مهریویشان جو مجو چازه و ندو عداوت نه دشمنی سبب کنی. صحبت سے کم جو. اونا شرائط کو چی ہوتے ہیں اذا خطب الیکم رجل فرضیتم دینه و امانته فزوجوه و الا تفعلوه تكن فتنة في الارض. امام محمد باقر سوسے بوئے اگر رشتہ داری ہونا رہے یا خواستگاری ہونا دیوی چوس دین نہ کوئی امانت پر تو سی نہ کو امانت دار ہوتا میں یا کو دیندار ہوتا میں کیا روزی پابند ہوتا میں دیول تو صرف یا مال دور لمستوس تا دو دوک سے سکو سی مامی نارنا دوچین زمانہ روی زمین کا فتنہ فساد سبب ہے لہذا شخمو یہ وہ بہمانی باستون بیعت بہت ضروری ہے. امام رضائی کا سال جو بچی کے سال جو خطب الیکم رجل رضیت دینه وخلقه فزوجه ولا يمنعك. یا یو رسال جو اگر بو بویلا خواستگاری اور نارنا کوئی اخلاق پرستوس کوئی دین پرستوس اگر دو ٹھیک یود نارنا دو لمن آمابس یعنی کوئی شارگو یود زره دو ٹھکرائی مابس چاہتے ہیں خدا سے کسل جمعت ای یکونو فقراء یغنهم الله. اگر کتاب شارگو یود نارنا خدا سے کتاب غنی بی من فضلی ہی پوری فضل و کرم تا خدای فضل و کرم اگر مطال شامل حال سنیان چرگو سے واللہ واسع علیم. انا ازدواج کو آسان دو پیت پوشد ہے دیوی نے یادا آیت اللہ کاشف الغطاء یہ تغلیب کو استعمال میں تجو آیت اللہ کاشف الغطاء فی اقبس النجاب سے چوک پشکو مجتہد کو دیں لیکن عظیم مجتہد کو دیں. وانا کھری فی اپو غریب غربان سا ایشان خیال جاپ پہ حت انرگل جاپ کو رہنے جاکسک تا شارگو چی کون سے دے قام سی چی بین شو یا دو عمل تا کتی دے ونه تا چامت پہ کتا مجتہد کو کتا فقیر ایک ایونی کیوں بابو خودم کونی سی بوسے من لین جاکسک چالکان چی کوئی آیت اللہ کاشف الغطاء اقدوم توک تاست خواهد چامین بمید زره اقدوم توک تا منا یا پیاق بینید وحنا کیا مالا چامین بمید زره اقدوم توک بتا منا یا توک بخوری اقدوم پر اسکو سنا خواهم مسجد صف بینیا خواهم تازونی خور بیا کتی شایسته یون دوه منزره ده حساب پر گفا بیاد بی مجتهید کن وانا جاکسی خوری شاگیر چی لیگی نکو غمی نیو چی زیر بجا اما کو چرنگی همیون سوسه مزه ہوئے دو خورا پتا سن دهن خلا گشی گتی چی سوپی که هنکار وزه زبانه یری بومو مالا سکیور یری بومو سکیور زبین پا مالا یو دوه بان
यो zer bachik ya andaza bas de choy chogo mujtahid na nu ki te so se nikah ya jala ko baston beseta ya jala baston beseta degne sanfe diballa khang chu so beselos da ona ki ta namaz shab la ghusl janga chu so besekos do mujtahid ya andaza sanfe la samane sanfe diballa khang chu so besekos los ona sanfe la ghusl ya Diyoin asan şadi diyorlar zerbi. Din podoy dire, ços podoy. Ona matan duse çizere ta lakmola nail palish nase. Deja ve fyak komet gusul pabatil bana fyak çıkma çiz ota. Lakmola çize nail palish है वो लिपस्टिक है वो दूस को से कोले गुसल को सही हुआ है. Allah rogan tase di logo ko सही मासो जुदे. औलाद बनता ख्वाब जो दर्शन सोचे फिक्र ona görsün sosyal fikir yani sosyal çözdüğün bu dersen çiğ doğru to ona diyorsun maddi çöz bu बहुत आसान जैसे हो खुदासी यहाँ जाने को क्या से दिया हाँ जो यो जो यार क्या कुछ ले बता वो नहीं पानी पर दे जाओगे नहीं आगा सही से दिया दस bomo bakmo mamus Muhammed dün de dayı musi etmiş çünkü imada musi her su hediye ne zerla bomo poli ko dayı musi etmiş o çağırdı düsen vana koya make up objiye Abdom Raban ko do jiye da do ko dayı musi etmiş adam mata dekha dekhi ne diyorsun ne kadar da fiyat roza met kan kure beçişin ene mevcu doğru fiyat met roza met ya din met çöz met ona matanesi doğru bebese matanesi rahmat çöz dine ne diyor lihaza diyor için de ona diyor matala diyor ne nasihat yapıyor خلاص زمان پیغمبر کے ساتھ بیوت من زوج کریمته من فاسق نزل عليه كل يوم الف لعنه تاچی اسی مال دولت لتسمینت شرابی چیکلا کیا روزہ میں کھان چیکلا کوسی مومنت چیت ہو سے زمان کوئی مال دولت یعنی کوئی کا روزانہ 1000 لعنت کوئی کا دیتا مگا خدا لعنت ہو چاہ زمان کوئی مال دولت ہو زمین سے سلمین سے چلو مال دولت چی یت کھان پر ٹھیک لیکن دیندار دین تو دو یت نارن دو نور نہ لانو دو چیزوں کے میں اور ناز ہے وہ نا کوئی یہ مال دولت بدھو سے ان شخص پر کوچین ہے وہ فاسق و فاضل ماتی شاگو بہوچی دجاق کوسی اب کراچی پنڈی دولینا سوال تھا سر اشی پو کیا گیا میں نی حکم پچی زمانا تخیر تخو شاگو تمالا دو پمیگن من زیوی حساب چی سوال میں اور جو تا مقصد کبھی کبھی نے میں تو کیا گیا میں ماتی پاری پائی شو پاری پائی یا پیاق بیامد ما که چون چستروک باره بس یا کوریات لزر ما کوریات لزر بین جوما مریات لزر بین اما کوسی دو بیامد اون وقت که کل چون چیزی گرفتن دوپامین زیاده که هنگا گون نسو ما فکر خواهی گیرد ما دام پس ما گار با رنگی حکم پچی شری حکم پمالا دوپامین من ایامن ما چه آخر دوپامین تنگه دو که چه حرام من ولی ده حساب دو اب شرگو بمون خونه دوی فکریات پیاق نازی أنا تناكون زارت تنية أولاد كل شيء قد تاكي عنده كان صبر ببهال عندهم لما بيحق ما بس زي في كثيرين نكاح كان شاق بيجانده هم لكن بهالحال ده فريق أسادو تبيحق روزه لما تقع في مال دولار لفتة أگر کوسی مهنارنا ده أتامه كا 1000 مرتبة روزانه خدا سے لعنت تا هنا إمام مكسال بيو الرزق مع النساء والعيال رزق کو یالا گانا تھا بھی زبانا رزق کو یالا گستری بالویس سوسے اہل عیال وجہ سے تھا بھی ده بكره قال به حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويزوجه إذا أدرك ويعلمه الكتاب إنجو أتيكا بحق وشيء بينزه ونقول اليحمو ميتاخ تابا يجوا حد بلوغ كتهن من نقول بحوي تيار بيا اور قرآن كتابي كل تعليم من ما ده بكره قال به تانامي وخلصا يعني بخمو بخفه نامي نتهن منا ما تيجي بكامك شجره دیو روایت پی دیو روایت باقی یعنی 70000 قسمی یعنی 70000 قسمی فقر و فاقه کوئی نگینا دور گلو جب اخمه کامو شوزه ننگ کلی کنه نیده چوتا وانا 70000 یاد 70000 قسمی فقر و فاقه شدنا خدا سے دینا مستروز ہے جاتا ہے شیطان کا وہاں فیوستا ہے وہ چیز 70000 زمانہ 70000 پہ فقر و فاقہ ختم بیت 70000 قسم برکت نازل بیت 70000 رحمت کو خدا اس احمدات کو اسی نازل بیت
और किस्म किस्म बीमारी शिदना या देवानगी शिदना दे नापस्तु से जावा यू पैगंबर का सारी था हाँ दे खाना कुरी आपको कसा जो मता सुची सी yang gubo wegi bastoni granchi la khor narena khola har qadami ka gunde se jaise pa har qadami ka ya har zer fi kade is chis pa khola lokhori sawab ibadat sawab khuda se khola shaze आखिरी रिवायत को कसम ला सहरा इल्ला फी सलासिन मुतहज्जिदुन बिल कुरान औ फी तलब अल इल्म औ अरूसिन तुहदा इला ज़ौजहा हालत सुमेनु संसा ब्यागने चिक जवना कुरान मजीदी तिलावत ब्यायत पोला या जो गिसरसी इल्म सवायत पोला सुमेरसी बखमो बखवे नानु खेरवायत पोला दी हालत सुम पवेनु इंसान साम से यानी दी रिवायत करी कहते हैं ताला ठीक वैसे बड़ी अहमियत पोई इज़्दिवाजी जिंदगी साम से और बरकत इनमें और खुदा ना पैगंबर शिदिल साम से दिवी अहमियत या रिवायत पोदी ताला को सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन परवरदिगार पैगंबर हक पे कसल को लिखा अमल रिवायत पे तौफीक शायद आमीन।